Namaskar, Jai Shri Krishna. Enunciating text 1, text 2 and text 3 of chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature of third canto of the status quo Srimad Bhagavatam. Text 1, Shri Bhagwan Vacha, Atha te pravakshami tattvanam lakshanam pruthak yada viditva vimucchet purushah prakrutair gunaih. Text 2, Jnanam nihashreyasarthaya purushasyaatma darshanam यदा हुरो वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम. टेक्स्ट 3, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेर्परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्. हरि कृष्ण.